वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस बर्तमान आपने देखिपे आम जिनस किसी आज बना है आज किसी बना है जिनस तार मेन रिजन हूँ आज माने जो जरी आई 5 किलो जरी तो से 5 किलो जरी शेष हो गला। तो ए आमर प्राय के 10 किलो ऊपर जरी पड़ेबनी है मसे है बिजनेस स्टार्ट कर स्पाइस पैकिंग बिजनेस टी। तो मसे भितर आमर 5-10 किलो खंडे जरी पड़ेबनी कारण एबे जो आई ना एबे आमर एकाकी 10 किलो हम जरी जो सरी एकाकी 5 किलो हम जरी होता बड़ ठाकुर हम आई तो सहीटा भी शेष हो गला। तो ता पूर्व किले किले करके 5-6 किलो आनचु 10 किलो कि 15 किलो भितर जरी आमर खर्च है। तो आज जरी ना तो से आम सब जहाँ बना होता से सब बना है तो जरी ना कौन कर जहाँ सब माने माने आगुरी जी जरी थी 5 माले 10 माले जरी जी से सब बना गुजराती बना तो जरी फरी कि ना तो जरी आज जहाँ बोला आज 5 किलो जरी आसला पुणी काम स्टार्ट हो। तो गाइस आपण माने कौन आम प्राय देखलुण जे ट्रेंड रे भी चलती कौन बोले सिल्भर जरी तो आम भावुँ सिल्भर जरी कले ही भल हम बेस्ट रहा। तो कमेंट बॉक्स कहतु माने सिल्भर जरी कले कि बहुत खर्च हम टे सिल्भर जरी अधिकटा खर्च हम कौन कि सेटा बहुत पैसा एक्चुअली बहुत पैसा पड़ो ता सांगे सेटा ये लगे ना कौन कलर माल लगे जो भितर जो कागजटा पड़े ना जो छुटिया कागजटा देखो ये जो गोटे देखुं माल ये माल देखुं ये माल ये जो लगुच कागजटा भितर तो से कागजटा लगे सिल्भर जरी तो सेटा गले भल हाँ है बहुत पैसा खर्च होने सेम खर्च हम बास 5-10 पैसा अधिक खर्च हम सिल्भरटार तो आम से करूँ कि अधिक आट्राक्टिव लगे से माला बनइले से सिल्भर जरी को ये जो पट्टा माला देखुन ये माला किंतु ये कलरिंग हम ये हम ये हम पट्टा माला हम तो ये प्लान अच्छी कि बनवा आउ गोटे कथा सिल्भर जरी मिल कौटी आम एरिया सिल्भर जरी मिलवाटे बहुत कष्ट है। सिल्भर जरी मिलूँ किंतु सेटा मिलूँ जो साइज से 5-6-5-7 ये साइज सब मिलूँ। तो आमर आम जो बनाऊे कौन 2 प्रकार सिल्भर सॉरी 2 प्रकार साइज बनाऊे से हूँ कर 3-4 आ गोटे कौन 2.5-3 हाँ है 3-4 आ गोटे 2.5-3 आउ जोटा चेरी बनाऊे से 3-4 देला हम 2.5-3 देला हम तभी अधिक एक्सट्रा 4x4 आस तो सेटा जोटा देले चलो 2.5-3 बा 3-4 देले चलो। तो सेटा देखा चलती सिल्भर जरी केउठी मिल जो मिल से एकाटे गोटे 30 किलो खंडे उठेदेले बेपार बिजनेस आमर चलला तो 20-30 खंडे 20-30 किलो खंडे उठेदेले तो आगू भल शुरू हो पार भल आट्राक्टिव देखा जो देखिली गोटा मसला जड़े सिल्भर जरी करपटे कि बढ़िया देखा मालाटा गोटा मसला लंबा माला कर माने कौन 10-20 डाला पकेट रखी तो कि बढ़िया लगुच आमर से ही रमर 6-12टा ही रकेट 12टा ही रधिक लंबा अधिक लंबा माल हेले से माल छिड़ी जावार चांसेस बहुत अच्छी अधिक लंबा माल हेले तार पट्टा मोटा करा पड़े माने पट्टाटा आहरी मोटा करा पड़े जी मोटा अच्छी एबे तो यही पट्टा माल देखा ओजन कर गोटे केते ओजन देखे ना नहीं देख गोटे पट्टा उठेली कौन सी बेले काम नहीं है ये केजी पालटा उठेली उठेकी देख रखी 12 ग्राम देख है 0 पुणी सर
ଜାଗାରେ ରଖିଦବା। ତ ଦେଖିଲ ତ ଏବେ 12 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ 20ଟା ପକେଟ ରଖିବା ଏଥିରେ ତାହେଲେ 20 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଥିରେ 12ଟା ପକେଟ ରଖୁଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ନା 12 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି। 20ଟା ପକେଟ ରହିଲେ ସେ ଆମକୁ 25 ଗ୍ରାମ 30 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ କହିଲ 20ଟା ପକେଟ ମାନେ ହେଭି ଟିକେ ରହିବ। ଆଉ ସିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେରି ଏଥିରେ ଦିଆହବ ନା, ଚେରିଟା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଚେରି ଗୋଟେ ମାଳ ହଉଛି 300 ଗ୍ରାମ ଉପରେ ହେଲା, ଚେରିର ଗୋଟେ ମାଳ। ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଯିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଯେତିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ତ ଥିବ, ଏଇଟା ସିଏ ରହିବ ଗୋଟା ମସଲା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ବନାଉଛି ସେଟା ରହିବ। ଏତେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରାୟ କେତେ 3800 ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, 3800 ଜିନିଷ ଅଛି। ଯୋଉ ମାଳ ରଙ୍ଗୀନ ମାଳ ଗୁଡ଼ା ପତଳା ଗୁଡ଼ା 3800 ଅଛି। ଏଇଥିରେ କିନା ଆମର ଇଏ ଦିଆଯିବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିଆଯିବ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ପୁଣି ଜରି ଆସିବ ନା ନାଇଁ। ଆମେ ହିସାବ କରିଥିଲୁ ଯେ ୟା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ 5 କିଲୋ ଜରି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗୀନ ମାଳ ନା, ଏଇ ରଙ୍ଗୀନ ସିଲଭର ଜରି ରହିବନି, ତ ୟା ପାଇଁ ପୁଣି 5 କିଲୋ ଜରି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତିକି ବି କାଗଜ ଅଛି ୟାର ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର କାଗଜଟା, ଏ ଭିତର କାଗଜଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଭିତର କାଗଜ। କାରଣ ଢେର ଭିତର କାଗଜ ଅଛି। ଯୋଉ ଇଏ କାଗଜଟା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ତ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇଟା ପେଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଥିଲି, ଢେର ସାରା ଅଛି ହେଲା। ସେତକ ସରିଲା ପରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେ ପଟାମାଲଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ। ମୋଟା ଆଉ ଟିକେ ମୋଟାରେ ଆସିବ, ମୋଟାରେ କି ସେତିକିରେ ଆସିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସିଲଭର ଜରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ହେଲା। ତ ଏହା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଯେ ସିଲଭର ଜରି କେଉଁ ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ସିଲଭର ଜରି ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ସିଲଭର ଜରିକୁ ସେଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବୁ, ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବୁ ହେଲା। ତ ହଉ ତ ଓକେ, ବାଏ ବାଏ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ବାସ୍। ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସିଲଭର ଜରିଟି ମିଳୁନି, କୋଉଠି ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ କାଳେ ସିଲଭର ଜରି କୋଉ ଏରିଆରେ ଥିବ ସେ କିଛି ତ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବା ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ବାଏ ବାଏ।